Police report. Police report. Sa Police Report. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, usa ka motorcab driver sikop sa drug buy bust operation sa Barangay Banyadero o usa ka construction worker sikop usab sa drug buy bust operation sa Barangay Bungbong. Ani ang mga police report ni Johnny Tommy. Walay kabutangan sa iyang pagmahay sa usa ka driver nga nabalhog sa selda sa kapulisan human kini malampusong nasikop sa gipahigayong drug buy bust operation baguhay lang didto sa Purok 8, Barangay Banedero ning Dakbayan. Gilang suspect nga si alias Luloy, 36 anyos, minyo og residente sa Purok 1, Barangay Baybay Triunfo, Osami City. Sumala sa report gikan sa Osami City Police Station, usa ka undercover agent ang nagpakaron ingnon nga mopalit og illegal nga droga nga mobalor og 500 gikan sa suspect. Human madawat ang mark money, daling kilusad sa mga operatiba ang pagdakop kaniya. Sa gihimo nga pagrekisa sa posisyon ni Luloy, nakuha ang mosunod nga mga ebidensya: 4 ka gagmay nga sachet sa gituang shabu, 2 ka medium size rectangular sachet sa susamang substansya o 500 nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang pag-imbentaryo sa mga ebidensya gihimo sa tubang ni Kagawad Reed Danauto sa Barangay Banadero, representante gikan sa Department of Justice og mga sakop sa media aron masiguro ang transparency sa operasyon. Kasamtangan nga nana sa kustudiya sa Osami City Police Station ang dinakpan o gikatakdang pasakan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa laing bahin, usa ka construction worker sikop sa drug buy bust operation sa Barangay Bungbong, Osamis. Nagtingkagol na karon sa selda sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga construction worker human kini madakpan sa gikasang drug buy bust operation sa Purok 4, Barangay Bungbong ning Dakbayan niadtong Marso 22, 2026. Gilang suspect sa alias nga Tagalog, residente sa mong barangay. Nadakpan ang suspect human kini malampusong napalitan sa gituhang shabu ngadto sa usa ka pusher buyer nga nagkandidad og 500 pesos. Sa gihimong operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang musunod: usa ka big heat seal transparent plastic sachet sa gituang shabu, napulo kay small size sachet sa susamang substansya, usa ka kaha sa sigarilyo nga nagsilbing sudlanan ug ang 500 nga buy must money. Ang maong malampusong operasyon gipangunahan ni Police Captain Alpi P. Sabadukya, Investigation Intelligence Officer, ubos sa direktang pagdumala ni OIC Chief of Police Police Major Agustin G. Araso. Misaksi usab sa gihimong body search o inventaryo si Barangay Kagawad Delano sa Barangay Bungbong, uban ang mga representante gikan sa Department of Justice o lokal nga media aron masiguro ang legalidad sa proseso. Sa pagkakaroon, ang suspect himas rihas sa Osami City Police Station og magatubang og bugat nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga kalampusan kabahin sa hugot nga kampanya sa kamanang lokal sa Osamis, ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Puentes, kinsa padayong nagsuporta sa kapulisan aron hingpit nga malipyuhan ang dakbayan gikan sa ginadiling droga o uban pang matang sa krimen. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.